Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, so we continue our lesson in chapter 6 circular motion with LO 6.2. Alright, so in this LO, I'm going to cover about the solving problem related to centripetal force for uniform circular motion. Alright, so yang inilah yang sebelum ni kan, dalam subtopik sebelum ni dia kurang cover. Sebab basically this is the basic thing about chapter 6 yang mana kita nak belajar tentang centripetal force. Okay, force acting on an object that move in circular motion. Okay, so in order to have this force, kan dia mesti move in circular motion. And then move with constant velocity. Alright, so ini dia punya syaratnya. Macam mana kita nak dapat centripetal force. So ini adalah force bagi satu objek yang mana dia move in circular motion and then move with constant velocity. Alright, so kita pergi satu persatu kan. Dia masih lagi menggunakan konsep yang kita belajar masa chapter 4. Okay, masih lagi kita menggunakan chapter 4 punya konsep, yang mana konsep dia ada kata kalau katakan dia movement on x-axis, so summation of fx is equals to net force. Alright, kalau dia move on horizontal axis, so summation of fy is equals to 0. Summation of fx is equal to net force. Kalau dia move on vertical axis, so summation of fx is equal to 0. Summation of fy is equals to net force. Okay, seperti apa yang kita belajar dalam chapter 6. Chapter 4, dalam chapter 4. Cuma dalam chapter 4 dia kata kalau katakan net force ni, summation of F is equals to MA. Ini adalah untuk chapter 4. Tapi dalam chapter 6 ni, kan, kita menggunakan nilai yang baru. Apa maksud dia? Dalam chapter 6, kita dah tak guna dah F is equal to MA. Sebab dia bukan bergerak dalam linear motion. A ni adalah untuk linear motion. Kita gunakan apa? Okay, dalam chapter 6, kita gunakan yang baru, iaitu summation of F is equals to mv squared over R. So daripada sini kau akan nampak tadilah, jumpalah formula tadi. A sama dengan V squared over R. Ini dalam chapter 6. Alright. So kita akan pakai yang ini. Kalau dia bergerak, summation of F is equal to mv squared over R. So, bila aku cakap dia sama macam chapter 4, so korang akan gunakan those 5 strategies. 5 step. Start daripada determine forces. Alright, dan FBD. Alright, dan resolving vector. And then, apa dia? Okay, apply Newton's law. Yang ini yang kita nak pakai equation yang baru. New equation. Okay, yang itulah yang ke atas ni. mv squared over R. Ni kita nak pakai. So, 1, 2, 3 ni tak berubah. So, number 5. Okay, number 5 solve. Alright. So, tak ada perubahan. Dia lebih kurang macam chapter 4. Kan, kalau ikutkan dia punya body diagram is simpler than chapter 4. Okay, tapi teknik menjawab dia sama. Okay, macam chapter 4. So, aku terpaksa padam ni sikit. Kan? So, aku tunjukkan macam mana cara menjawab. Okay, katakan untuk soalan A dengan soalan B ni. Bawah ni, we are given. Okay, 3 kg mass attached to light string rotate on horizontal frictionless table. The radius of circle is 0.8. And the mass of the string that can support is 25 kg before breaking. What is the range of speed can the mass
have before the string break. So dia kata dia punya maximum velocity dia, maximum weight dia, maximum tension dia adalah 25 kilogram. Okay, so kita keluarkan information yang ada. Okay, sorry. Mula-mula kita lukis dulu. Apa-apa kita lukis dulu. Kan? Ingat step number 1. Step number 1, kalau tak ada gambar rajah, kita buat apa? Kita lukis. So, satu mesh. Okay, attach to a string. Tak lawanya aku lukis. Okay, attach to a string. Mesh macam ni. Alright. So, apa force yang bertindak ke atas dia? Kita determine force. Step number 1 lagi lah. Step number 1 kita ada sini weight. Kita ada normal. Kita ada tension. Alright. So, dia bagi tahu dekat kita. Dia kata maximum tension T max is equals to 25 kilogram. Dia boleh ni 25 G. Okay, darab dengan G, gravity. So, 25 darab dengan 9.81. So, sama dengan berapa? Ini maximum tension. So, right now, kita nak tahu. Kan? Berapa dia punya speed before it can break. So, kita tengok. Dia kata dekat sini, ini adalah horizontal frictionless table. Means objek itu dia akan rotate along which axis? Horizontal axis. Kan? Horizontal axis lah. Horizontal frictionless table. So, horizontal axis. Means, right now kita dah ada ni, buat benda ni, kita dah buat dia punya body diagram. Step number 2. Step number 2, body diagram, FBD, weight, weight, normal, okay, tension. Since dia kata frictionless table, maksudnya kita tak perlu carilah normal tu. Sebab macam kita belajar dalam chapter 4, normal digunakan untuk cari friction. Frictionless tak ada, tak perlulah. Dan kita pergi step number 3. Step number 3, resolve vector. Kalau kat sini kita buat table. X component, Y component. Kan? X component. Okay, aku dah buat kat atas lah, sorry. Okay, step number 3. Ni step number 3. So, kita ada F1. Okay, F1 kita apa ni? Tension. Okay, ini kosong. Y component. Ini kosong. Ini normal. Okay. Sorry, resultant belum lagi. Saya cakap kosong. Weight. Okay, kita dah ada 3. Kan, kita tambahkan. Alright, kita tambahkan. Yang ni macam biasalah. Tapi, disebabkan oleh dia frictionless, maksudnya kita tak perlu cari normal. So, kita boleh terus pergi step number 4. Step number 4 ni aku cakap yang nak kena aware. Kau nak masukkan kau punya nilai. Okay, summation of Fy is to 0 tak perlu masuk lah. Sebab apa? Sebab dia tak ada cerita pasal friction. Friction baru cari normal. Kan right now tak ada friction, so no need normal. Dia rotate along horizontal axis. Means kita punya konsep yang kita nak pakai adalah summation of Fx is equals to mv squared over r. Okay. So, kita masukkan nilai. Nilai kita adalah 20, sorry, benda ni berapa gram tadi? 3 kilogram. So, 3 darab dengan V squared over dia punya radius. Radius dia 0.8 is equals to summation of Fx dia berapa tadi? Maximum tension. Okay, summation of Fx dia ada apa? T. Ni. Summation of Fx ada apa? Ada T. Kau tambahkan X ke X ni, ada T. So, kalau kata maximum, so ini adalah T max. So, sebab itu cari dia punya V squared. Sama dengan berapa? V sama dengan berapa? Alright.
Dapat jawapan. That is the range of speed the mass have before the string breaks. Alright, itu adalah dia punya speed. Kan? Speed paling maksimum dia boleh pergi. Dia pergi laju sikit, tali tu putus. Okay? Faham? Itu dia adalah dia punya maximum speed. Provided that the surface is frictionless. Okay, kita pergi soalan seterusnya. Alright guys, so we proceed with question B. In question B, here we are given an object of mass m is on horizontal rotating platform as shown in figure 6.1. Okay, ni figure 6.1. The mass is located 0.25 meter from the axle. Okay, dia punya R. Ini dia punya nilai R. Okay, ini R. Aku pakai warna merah lah. R. Okay. From the axle and makes one revolution every 0.74 second. Okay. One revolution every 0.74 second. Ini dia punya omega. Okay, tapi omega dia bukan dalam SI unit ni. Right. So the friction force needed to keep the mass from sliding is 15 Newton. We are given the frictional force. Dah dapat dah. What is the object mass? Alright. So first of all, information yang diberi kepada kita adalah dia ada bagi kita omega. So omega dekat sini dia bagi 1 R ref per 0.74 second. Okay, 1 ref per 0. So kena convert kepada SI unit. So sama dengan 1 darab dengan 2 pi bahagi dengan 0.74. Dapat dalam SI unit radian per second. Okay. Sebelum kita nak gunakan nilai ni, kena convert kepada SI unit dulu. Dan apa yang kita kena buat? Okay, step number 1. Step number 1. Determine forces. Okay, kita ada apa? Kita ada weight. Dan kita ada normal. Dan kita ada friction. Fs towards the center. Kenapa cikgu Fs dia ke dalam? Sebabnya kalau objek ni kan dia rotate, kalau piring ni dia rotate, kan apa akan berlaku pada M ni? Pada mass ni kalau dia rotate laju sangat, dia akan terkeluar. Bukan masuk dalam, tak ada masuk dalam ni, dia mesti akan terkeluar. So bila terkeluar maksudnya motion dia keluar, so dia punya friction dia ke dalam. Okay, ingat benda tu. So dalam chapter 4 pun aku ajar kan. Okay, friction ni is always opposed to the motion. So kau kena fikir ke mana objek tu mesti keluar, mesti bergerak. Alright, so step number 1 dah selesai. Kita moving on to step number 2. Step number 2, drawing body diagram. Okay, so kita punya body diagram ni, kita ada objek, lepas tu kita ada weight. Dan kita ada normal. Dan kita ada sini Fs. Tak lawannya aku punya ni. Fs. Alright. Okay. Seterusnya, step number 3. Step number 3 kita tulislah kat sini apa X component, Y component. Alright. So kat sini mula-mula kita ada Fs. Okay, kita ada Fs. Okay, ini 0. Okay, korang letak negatif pun lebih baiklah, negatif. Alright. So ini kosong, ini normal. Ini kosong, ini negatif weight. Alright, so ini force yang ketiga lah. Patutnya table ni aku buat lebih lah, bukan 2 je. Tak boleh 2 je, kena banyak sikit. Okay, so habis step number 2, kita pergi step number 4. Apply Newton's law. So dekat sini, law yang kita nak apply, number 1 adalah summation of Fx is equals to mv squared over r. Kenapa ni? Kan sebab dia moving on horizontal axis. Horizontal rotating platform. Nampak ni? Horizontal rotating platform. So kalau dia horizontal, summation of Fx is equal to mv squared over r. Summation f of Fy is equals to 0. Okay. Fx itu mv square over r. Summation of Fy is equals to
0. Okay, ini konsep dia. Okay, so dekat sini kan, tapi kita tak diberi V. Kita boleh cari V. V is equals to, kita boleh cari V ni R omega, kan, kita boleh cari. So kita substitute nilai summation of fx. So summation of fx kat sini kita ada mana? Mana summation of fx? Inilah. Ni. Okay, ni summation of fx. So kita substitute masuk nilai. So negative fs is equals to negative m. Okay, V squared over R. Yang ini V kita tak ada. Kita ada R omega squared over R. Okay, ini kita ada tadi 15 Newton kan. Ni sama dengan 15 Newton given in the equation. So kira lah M sama dengan berapa. Okay, dapat jawapan terus. Alright, so tak perlu pakai konsep nombor 2 ni, nampak? Tak perlu pakai konsep nombor 2. Kan, kalau dah guna konsep nombor 1 dapat jawapan, buat apa pakai konsep nombor 2 ni? Kan, tapi dia ada 2 konsep. The good thing about chapter 6, usually kita tak perlu pakai step number 5. Okay, tak perlu pergi sana. Jaranglah kita sampai step number 5. Kan, solve problem. Biasanya dekat step number 4 kita apply saja, dah dapat jawapan.